Waangalizi watukufu wa he Ortega Live, usiku leo Hamadi hila mwambia ni yaukaya ngaruka bazima miongoni mwa hizi swazamala za kisiasa za hensia hatu na zuki watu bwana Ibrahim Abdurazak hatina la razida ngojo ruhusurumiele zina hilo maana ndio sawa walohule na karibu wajoshinda waelewe ili haujadiliana bazima juma ya siasa jumla ikaonge pepe yao harma ensi ya hatu ngarjwa yaukaya harma emezia mwisoyinu nongozi nji ngazi sababishao imkomori habihanya maremenji harima emabangwe neze place mbali na mbali ikaudi ya jihundao mahsusu harima ile suala la siasa ikaunge jihundao huno masiwani gainu ndemana rahutajia bwana mkalimani wahe ejanibu ya homoja kinyume nezi yatendelwa ni Azali Assoumani sibahi mkalimani wahe diaspora ikao aisente ikao gejundao gonze mananyasi razida amma kablia dukaya karna rahare jakarinjia harimwa masala hatu mahadisi hatu ngojo ruhusu rihunike nusu dakika haulaulia wa Komoro walohonze na luhundani ngiri njia mahadisi hatu bwana mkalimani kwesi handanido urange bahatine fursa eno shukuri ya Mungu abo mwari hansina mu loanono ritsoma prison ça fait partie ya maisha wakati ndo na wini sharlo na unafasi ndavi ya ushindari ji tamke babiyo raheja babi beshide marahaba ya Ortega Live kaondo warengo utukufu warladito kwa leo dir hadisi ha harakifu ribushire bahati njema wando dunga wa Ortega Live wando Dani wando Honze riombe Mungu harma rehma na maendeleo ujumwa masila monsipia minhum de masila mwa Komoro heni banu kaundo ali marhaba menji wangalizi watukufu hatu washirizi watukufu wa Ortega Live dokaya risali njia kabisa harma mahadisi hatu bwana mkalimani wahejanibu kisiasa kinyume nezi yatendwa ni Azali Assoumani bwana Ibrahim Abdurazak Razida kabla ya ukarinjia harimwa siasa jumla ikaonda ipepea au harma ensi hatu ngajoka wa miongoni mwa makadri superior wa ile shirika la Comoro Telecom ikao kia hazizinji nziani haubasa wale shirika linu ngajozi tena shahidi kwa watangazaji maana ni wakati likao para ujarma conference malida hoilo chama rifushiwa ya hatono harumai Comoro Telecom hunu centrali hafektiwa maana hundo jina wenji kwamba ukaya dabuka we mndu kinyumenezi wenji kwamba ukaya arize dossier za hukatiba labu wenji kwamba ukaya ari kutuishiliana kutubaliana mndro na wena hamwa mchele mzima na wene directori kaudi ya biko hapo bwana Ibrahim Abdurazak kanza rijue eza sababisha zinduini ndani ngamjo ndauta fama maana mimi msivano hakadri wa Comoro Telecom Milano tamke mkalimani wa opposition oui abwenge masala husu Comoro Telecom mitsilo ya jibu harme anglais heni zondo joka nzambe ngwa una haki ya uzambe jinamna kana ngejokiri kama bandabu shami minsi wa ujibu suala la Comoro Telecom mananga ivano harma kadri ya politique mitsanzando mélange ezehe siasa nizahe maisha ya hazia Arufukuriao na yu haki ikao ngejushinda wa Komori wa bihani hawa fikiri namna wajuka hanza sha iyo de se fikireza haho bwana Ibrahim Abdurazak ngarichoka wewe ni mkalimani wa hejanibu ya siasa ikaonge kinyume nezi janibu ikaonge kinyume nezi ya Azali Assoumani rikanza rijue yinyo de l'opposition esu hayo ngioje padeonga msibutina besu hatu ngioje jadi esu ya union de l'opposition naissante ngio jadi kabisa ngio harmajara jabkoti dizora kafikiri shango joka na balaba hatermu ya shisawahidi hari majumba makubwa usitiri mambo ya dago abenge heni wanru
walio ndani warambu wao walio bonzengo namba izala mawaziona wazifikiriyo she muhimu harmale suala ngamuhambiyo banondondo ya ukana ya union de l'opposition mesente ngio jadidi harmaze mbawa zontipia za husu siasa ya Komori yodemana boko heni sujet ya utongo za jitamke ngarshidori hundu ndongo za jitamka rizamba watsinamba tabutso sawyon ngio jadidi hobonze mfano mzima dizijiri yo faransa mzio nao zidakatufanywa za laubi nguni za haja laukana kweli leo wandu walowenje walo faransa kwa sina janibu fulani ikawa ndo waijaribi yao she muhimu imana wadio bala da wajua kanga sivana na sisi ngarafikia nao ngarhadisio ngarifikirie namna kauladhimu ezenongo zinu ziwasuli harmo winji wazo donc jadidi ngio harmo opposition jadidi ngio haruma sente utsanganyifu hao ngarsina tomanizo ya ukaya imbanange jofu haruma wajunda kuno masiwani ngarabokaya janibu ngabo janibu yavurwa ni mwenye baraka ngabo janibu yavurwa ni hirimu ya razida ngabo janibu ani kamtishida mwatsanganyi habazima mwabafikira nzima danyino walobonze namna bekao riono wafanyiha majadiliano harima insi ya Faransa hunu mwenye baraka afanya yahe ebala huchambia Komorije nono kabati farka itsokoyons ono elewe nsona bana walio farka tawsir na mina tomanizo ukana kartina farka itsokoyons union de l'opposition CNT bal ngotujunda kabano ndo composer CNT banungi besonga bondo tushilo diriki harmaze ndongozi ndio ndo shida zede wenda bamye CNT inuhindi wano do ando kama kandida haruma eze ndrabo za elections zabira walumdu jifari ukahazi hundu na noti pango jina mnakaundo zabira wanao za hou raisi na umaguverneur wandu wao hena mna wano dhulumifu wafanyishia iwatsongeza watsanganya wazima ili wakreye conseil national de transition yahe ma candidat antipi shaunda nza wangabi à l'intérieur omuoni mwema candidat wao wana makandida ko wana parti politique kao ngizo harma union de l'opposition donc abenge wanaojoka hunu watu wa jina hunu watu wa jina wanrunda wala wao shehe namna ya kufanya hazi namna ya mahadithi bila shaka ya namna ukao wanroheda mwendo akawala wanu wa kenti wa hadithi wafikiri parce que ngaundo wao harma makandida wao wao waruko kwa sina parti ya bunge la dimu wa hundeze places hao wala luna ze parti ngona ze places hao yudi ni makondo rifanya hazi donc abenge kabati farka iliyo baina ya parti tukawionti iliyo harma wala wa iliyo harma ye sente au iliyo harma ye union de l'opposition yo namna ya wandu ambao wala kabati namna ikao ngabo Qur'an wala janibu ambao ya mwenye baraka na janibu ambao usijua amana namna hamba msambe namna hamba hiyo ya wandu wa razija na ngini haina usikuruna nao sente siuka wazima alifikiri zinraziba mweja runozo la kauladi mwanifanye d'ailleurs il demande à kaonesiana banu ngami porte-parole coordinateur wa union de l'opposition en même temps porte-parole wa union de l'opposition les sente wasina batabito wenji ngoba kaya omjiuzulu wa kihani ni opposition ka hani mzimandani ngujihundo ko dani hahe rono mwenye baraka ngujundo mtujini wala ani kamtutanganyia ila mdai wakaudofanyiha harmaye yema hayabira ndo na mwetsanganyia opareni mwetsanganyia mwefanya jamu katsumkinishiha shezilio hani mnigo hahe baisha ngamona nao ngona bibano kanisi kungamona nao mwepanga mwendi sharahan kotsona umoja wa kihanyu ikaunga nyungani bonze ngamudaiuze hakizino ebanu unuhara ebaneza jireni bano ina nunga startibishwa ana ngwene staratibiza sha ketsina muja wa halebanu mono karma conférence de presse raifanyia mkazi na notipia zijanibu zontipia zikabo ma notipia wakabo yabo wanu wanzwa runa mnaji hena bahana kauladi muridunga nerende ngardunga na orende obahanura kwa wakala yende wendo halzina la tunsipia yimithali da bukaza skantivan haile zina la wandu wa wonsipia wetira zijamwili yedi mana nambia ukana tinabdo ujibude swala la Comor Telecom manalla la rasija mwili sheulo banu wera sija wa opposition na CNT donc yabwenge banuti banu bobadia wandu wenji waje jeke kwa wati wono
shaubahan ukongare na utajifu ya urongoza ondo wenji son sipia sukavo ya mithali ndio nahambia ukajizir karma conference de presse rakanio mkazi ono bala mwisonga monesukana bari mongo mweze mvuru ne sawa kaduro njeza valenzuani ya marche injia directement harmo mkonsi obia nzuani ya marche injia directement harmo mkonsi wa union de l'opposition kwa kahele we handani haba waile garsi wazima katsina batambitso bwana Razida ngarjoka harmale swala linu wilo na rinjie hombani mwa hele swala ikadura rihansibanu tihalibanu yemhuwa he daula za Osmani na ina ujumbe wa hahe wajitekeleza iko pari huone za jiri nuka kabla hezi hazi kaude za wabe haiho shahar mae aeroport ya Charles de Gaulle ngabo mzima miongoni mwa magamana wa dungana mwe delegation ya vurwa ya karavati yahe ya sukumlwa izinongozi langu anyisho dawe nao manu zinongozino sidoka arma tengwe mbidi imangasi makariti ngarsi wati mana haina mru vanu kuna uparu vanu balitamo kuna uparu wala mnazi wende brusquement da hundar mnazi la undenga boembe na lichi na ndini zihar mnazi yote ki wala mnazi ngojo hunda nazi hunda zijavu ikamwanzo kwezi javu kuna hunda nazi ikamwanzo nazi ngira dimurensi zijavu zifanyike nazi ngeupuwe ujovuna ishe ya wala ujovuna ishe ya wala bala la réponse ngono la réponse ya ndongo la réponse e kadro zarke ma harike wa benu formation la réponse ina me kaundu wa jibali ya hunu janat karma RSM13 na Facebook FM tione sabkana bano itareidu hakim msiliwase ya ukana ngwaje ingia jana na zamba wiyo sono mru yatia ye image inamna wajani ya malmenewa kwa msilijua juma morona ya rohura monsema industri wajani ya vunziwa mkono mimi na Mustafa la tendizwa rahorwa effectivement jawo monsema wajani Mustafa ka jawo monsema wajani rahendera hatsi wa gendarmerie handungo idinkansi karsuma wajani iwango fikiri kale ma gendarme wala wafanya ndrongo kwa tina kwa mbona fanya no wabona mfanya wafanya wabiende wapi tidani udomoze da wadondani nao donc zinongo zinu ngasinda hina mnakondo ndo chibali yao leo botasiti shia interview ya kaubira haruma XM13 ya procureur ya kaonesa ukana mdaraja wa utafiti haruma ya aferi ya maji ya gazo nguna mlevu vanu ya lani unaelewa isai hisa ibula yake ye mzima ya kovoki wa nwandoa undo e ju destruction para kovoki até je hunde leo acha kovoki e izo hindi mana izo hindi sisi ngari tuhumu karijamba ngari tuhumu ika MBCA imana zenonguzira tsuwa suliba hanu dukima bambana wajua tarumu ensinu wajua wezenongoza fanishika yo kabatsima la hunu banugila dimurambula neze ndongozini jeshi uo yekareagise enafsa moya yo reagise yofanya zingongo haizo ya mbidwa yafanya abenge ekale uka wajabudu enquête ila wasuliba hama tajihunde leo yabo sisi ngasini wajibu ya utumu kaza nongozinu la wandu wasiami yao yo jozamia ndem normal opposition ukizamia duluna yezi urumo Razida kutitengwe mbidi zenongoza vira harmo aeroport ya ngamindao fuma ngamindao bala hatomu iso engeti kabala beshe juka tifanya mjumao keja joka mndu mzima la ila shaka mimi ngamambondo anu kirina ujoka ma engeti ka ambesi chufanya nziro anazi izo na joshinda si josifanya nziro anazi imana ngabishkorja sabani bokongo arfanya nziro anazi ekarundo ukazofanya nziro batumana tuchofanya no wakati unusa ubiri wanu katsarma mchezo la recreation est terminée katsarma mchezo wakati nono katsarma ndungo ya ukangela dimuo abasema anaja muwaelewe banu bali zonongozini banu kufikirika sida ziji mono makamerune wazifanya mono magine wazifanya mana sisi ndo jina za tufanya ngondo kaina hansi wali samifu
na uamivu waje wahe wandu warumao abenge na mnungu tuzituma longo joda hunde nsibo kwa hata maraisi wao hata ukwa bedwa ni majeshi ambwiri na mbwira hasiji na hunungo ono hata ardinge badonfia ila uonesa kakabati aminifu baina ehemdu urumo nondu ya warumao chena mndu weshi harma aminifu yajua ukanga wanziwa ni maranya wa yongutsa wando njiwa mzingiza za bari na mizinga minene na mbira basi ye manazifanyu wao ye security ya renforcer wa hata botota bano mbira ka asali wondo bahana da wajua ukaijaula imaranya wa komori wa mraviha wa tsuhanza wa tsujuhanza ya ruhar maizingi bashema bashengu jikazo borlo harmainsi ya ula faransa ni ngarjoka wajiri no gozinji boranje harmai forum ya ukariwo no bwana Swali Mohamed Swali ya si ambassadeur ukao mzima ukao ufana nani harmazi hazinu ajihundu harmai forum yinu ajuha na akausekwa haku ili ya unese utukivu ikaudo mlonuo juma namna NCNDC wao ulihoda harma NC hatu ni azali asumani nikaza uramushize mimi ale mjaje la hangu Swali habiri ndavi yamni komno gondobi ebala azali habiroho msongoni na delegation ya la handa namtu hambia ukana Swali kajawi ula sikumori ya security mnuka na jonji yake jalaliki iyo ngene saule jawabu lana hambia ya ukaze mvuza ya opposition sente ngizo jajiji bali ngizo mjuma bora tupa ufikiri lato ata inde haron boy carte jawangia yodi amando kaja irondo halalikio effectivement ngamo bondondo kaja ni ko mdongo hajini ka mdongo shema na jini ka mdongo no wambulia harongoa manake la dimwenda malaja muyajedezi na wambulia warongoa tidabo kazi sabala tena wamdungutse na bakana urinike ya registrement ya hizo ndongo za mbazila parce que ndongo za mbazila pia ngila dimwezi figurer mwe rapport ya wizo ya hambazila zitene wana na daraja hayo zituna mwe potentiel cha mbesebala ikafanya zila tena ila dinamna ya wokutupu utoshida huo nweze Swali cha kujao na ile foto lende la tukwa mwe sita bitsana makaswali ya himide na azali Swali ya karadi harmande foto dina wamuzisa kumoja utia no waja muzisa warenge warumia manangu wanzu warume hankalizi banu wanaja mtizamba jana wanaja musingania kwa mdo autorite mwema wendi wafanya mafoto daona watoepo abakatsa silifanya foto chasisi mdungu kozo ikafanya foto na mdo amanda abase nuhono wonesku ile namna singane dafanya le foto na sija sana sija chini mumsema juma idia onese zenongo jana juize ndazifanya na Swali idia onese harmaze nongozila la lakini tunesa kwa na demo komoro pia wanaja makomori waibu mravika kabisa ama mjuma mengo sheda harma jana baadhi ya wakomori kwamba kaya Swali hafanya ani serikali mangilo dirombavi hafanya nongo buku kajaladi moya hapoensi hatushe no kaja pashe ipugana usho dizifanywa warmwensi no vanuti jao bomla tam kaja tsohamba we mudu awetse kwa sho we mudu bomla tam yemanarion de la mtume Nuhu balo je fasara Nuhu zililo mtume Nuhu akawira nziani ende hapa risamba emba ile kaulisa ngela bandu bara maja mtume Nuhu haiba yangali hatsi hata wa mtume wa kamili wotsimbo jawami yemba ikau haimangalia no imambia kana ewo mtishia oda mi haude mulu ya kaunifanya welozo nazo nambi wo mtishia obonuhu da mimi inamna na hajainu hau Mwenyezi Mungu yaniumba nikeheli rango sikila no hatso lisazidi manajwa kakoma donc abenge bala Swali hii kajapua shewa hamba zijirio yewe ngono kaide yamna kaula dubahe asadiende habe ka hununga bozenongo ngabo nafasi yanga bojanga boja abukaja point sincho bana ngo fikirike masuala ya uzisi wao wala kwa tujue shatu za Musa zenongo kujaona na Swali France 24 donc abenge zenongo zinu upwasheo dumdu hamba nongo za zandrabo izo Swali ya hamba izo kweli kajapua shewa hamba zijirio hata ikanga hundu nafasi ya hambo mjuma bala hajo zamba na yo haki yo zamba
bala duvana lazima ya zambe imana wazungu wanu wasungurenga bezidu waliba harange nji wambia kaino range nje ila mambo eleweka dinu lebo wilo lodzidu shali bo harange nje bwana Razida ngarjoka harmaye ala inu yo ngarjoka yamhu daula baada haroha harima ye forum shahala likiwa ni wananyasi wa France 24 ili haujadiliana bazima muda wa dakika 12 shaba kama swala yaka mzazi wao kama mimi dhati tiarenge ili haujadijue zira aiza hao nando ka haeleza ukaya zondrabo thuma zondrabo ngamukaza ondrabo shaka baja paroka nyinyi opposition haurambe opposition yo ze parti pia kama japaro mwanzishia ya ukaya ngeladhimishi wao sambi yende la pitali zinongozo kweli les oppositions de la dima mwanzishia les oppositions de la dima mwanzishia wa mwanzishia zali abongujo monde barua hiyo isizini na wanza barua mandi sisi ndo la dima mwanzishia sambi ngena docteur ya makadia uo do jwanzia chati opposition yabo mono kama hatrawa ujibule swala hili maana sisi de la dima mwanzishia ya la dima mwanzishia de docteur wa hahe abwenge na ndo watsahe wajue docteur mwanzishia ukaja mwanzishia eka mwanzishia hajibu ukaja jibu hizo sina ni to de jawabu hilo shamjukana opposition sio lazima mwanzishie yote de rôle ya opposition je suis désolé encore une fois eka hajibu hedilo ya bonsona kama maana swala alifanana hilo ambakaya haini ya ni swala ya kimahakama haini yaishiliwa hamkrasie wala eka baishele au procureur hamuishili ya sambi mjukunda halafu hademandewa ya mbehe la pitali au ndini yengu fanyiza hahe ngwele wa ma masuala hai majawabu ya president azalia ya tekelezavo ngafana nao neze ngozi birau harmayensi bako dize ngozi ne kazi fanyiha azalia sumani hajishira jibu swala ikao lijojibia wandu Ricardo ashangiria sambi ya ukaende la pitali hau ya kemoni no wanungira dimuri kubalaneza ngozi nda mwezi hatu izazalia kwamba zo zinji izazalia kwamba zo zinji sikufanyisha zishasha kana ujawurenge tsini ya minimizondo larma tsinu ya warende ndritsi hindu ya dombe namna dukana za diambe la yarambula na ungarjua ekangu fikirika wajenia wajibu wa France 24 bala wo ukona porojo musanga bonsola kwa tsole manangu wa joka de réponse tene ala waluzi sabala sangwa lijua shaila ma journaliste okana utafiti izora porwa zifani bonato mwisomuzisa zanongoza usuze vote abatsibira made namna ila bona bayamba namna zibina namna jezita tsata which not si vote wangu vote wanda nindo wangu wanga wa vote bazati lokwa wiki karanzo dudunge majabu ya hedori ya rengo ya nikarme valori ya hayo no sija wakomori waonisia nao warambu wao zanongozo nsiko samba tabu sabu yeye ulihonda boko ngari juwabu na hamba abona samba banondondo samba yuhamba zinji shezi ezekwedi mbabitiki yohamba zinji yo uchache yohamba zinji ezekwedi mbabitiki wanzo nonese mithali basa mhonese mithali ndo yo himar maduskura mbakana ngamtsaho wando jelkensir hadisi edo kwa basikata pona bangana ndo hadisi lesinaye ngeladimu jelkensir hadisi manati kubali uka ezinogozinu ngeladimu ndo tsipake wazima ili jo wasuli daraja fulani aparambia ndo vikangutsa wa hadisi aparo parando aparandishando ani ala mahadisa kwa haba baisha linatinga aparombo baada ya kusanga mzambo ndondo mimi ngamzambo takeza mana wani shayuka harma diskuru hazamba shangu zambo wakomoriwe ishie wachino lubala watafsiri waombe euda mamhambio ndongo bilangali ndangali diskuru ya korongo shizungu urengene diskuru ya shikomo ekahunduka zofanya aho basi ndongo ndio ndangali usiku ya rongo diskuru ya itowa shizungu usikila uyo nemna joito shikomo Nancy basi ndongo rambu wao yinu bahati kange bala yinu bahati shake zuri sakaide mjuza ode mwenzaki liwa hicho haumbiwa ya kae na rijembangi harma ze voti kao kitukuru mbabi harma France 24 yakaya yekati mshangavu manangu juka nyenyinga mjuhenda harma ze voti yo kutke kutunga mjuhenda mana mzifanya wakati wa hizi asizi mzifanya wakati wa referendum ala harma ze voti ya raisi
mwende alama ya honisa kange niko toma ya maudu ya ukaya linufijo la kukaya bulwa ya tsuha alafu ile povinga ndio beza lihe shahida mwazi nchaguzi amjohenda wewe de mkalimani wa janibu ya homoja wa he les partis en opposition sibahi ne sente izinungo zinungozi ngorengojele kalima lino la zaliwa sumani ya ukamanu huenda ngamjohenda wodo weneza ko jionea maana katsuonea yode amambe yode zenda bado mwambie wandu na dongo jambia shaka tsunambia na tofautisha armazendo gozi asizi iliuja ukando ndo botamu iliwe liweze nongozi na mzambo bano ndo hajaraji asizila wakati za lance wa mzedazi ya zilance handani fikira ikililo hajamba hin abakana yeye garma fin de mandat mandangi ndio yahisi ndio anzare ngaba harele swala hilo ngejuka amangonza jinsi arme pouvoir na butsidu hamnyadi ngombo mungu yojohuja rengele swala hilo yalende sina mna kaundu ya lazi yeye haja kubalika ngulire ngo swala hilo mna lazi basi wakati ziaze asizangi sahandani ngama mbonondo emndu yakauzishangiria kaulaliko wandu ajama bujilo nsipia yo hambarazija minno woba bali hatandwa serse bujilo kuka leo yokuja leo tulokuja mau hata huko aja kama branche armaze ndongo chassis sirikari yele wa opposition ka bala harengeze fikira za mzebasi wedozo nazo nhambia yao son si pierre jitole ramanga ndo armaze asizin parce que yo bahati ya komo ndera hadithi ndongozi chua katira jagloire muzindongo hizo rajara rambua ya ukavanu efikira mshinji iliyo haruma azali sideze fikira za mzedazi shanamna ya ujihansi harime pouvoiri risheme zanamba angarudio zendongoti jao rizamba ukangarudio ruonesa neze sababu wanduwa jawari tsaka bati mba tujano na ramapelodi riwambia no zinundrabo zefikira zomba bopia elungo jotwanziani nzima les ahusu de sharia ne namna jokanza jinsa mu pouvoir ezichange namde fikira nzima ya hambarme asizi rangoma ya asizi ya hisa leo hata ya hisa tejunde leo fikira nzima twanziani et kasi de référendum il y a une constitution les votes zandrabo ya jaji hansiabo hata ze commission de commission de surveillance au de suivi kabasa tanzima ya hansi abwenga ka hadalando ya hadalando ndo jina chassi de opposition kwa jeni ende ha monte opposition ya hedo ahenda chassi nda si opposition abo pandor sarkaza kifu kondo izasi harme référendum ajangu tu référendum nziani yo opposition hojimbi fwa wamba carte wando henda maze référendum 7% doit se déplacer wa henda et référendum il y a 90 et 93% ani wando fukara na majana doit se déplacer wenda wa vote nuondwa wotsi wa hatu bidimana waishi ya watu wa resultat ya kaivote watijiba la 99% tijiba la 120% bamgwa janda wojaza jokiri kabala ivote wa 120%. Wanaelewa? Ndio wala wao déplacer. Chemara hiyo komo kwa agenda. Moni namna kondo ya derule ihisa. Donc on va dire que zenda bo position kwa agenda. Katida bahano arma asizi, katida bahano arma haya, ije arma zivotiza o rais waija ulani magouverner sadaka ya opposition. Jabu ya henda yelewa ezendongo zanzo zifanyishihe yudimana ya ukana ya opposition warenge furswa hiyo habuwa unima tutapangwa humoni warenge furswa waanzishia inde sen inde communauté internationale à travers les représentants PNUD inu de état-major inu de kurukuru ya heila inu wararabo nda wabitsena watsan no kajanzishe waraboratse amwe communauté internationale halafu aujibu harma pandewo yeseni wa receive wendo arambia bla 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 ni wasamba ndongoza mafiti sona tamshindi parce que ruwaili wakazi ndanda bundu yedarua rifanya le 18 février mwezi wa nusu rahare jausi darmazefu le 18 février lirafanya barua hii wakati rafanya barua raive haisemi ewa president par intérim wode watsan donc wakati rahenda
ngidwa rambia mafiti marufu abo izo ko ilia nga dronga la jao sababu ba ila alert ndio rakamfanya yeta major kwa jarijibu ishazi ndungona mbao yeta major kwa jarijibu ye kurukuru warijibu arambia ukana kwa nojo receive ba ma juge electoral wajoka sata zevoti zifanyishie waje wa hukumu ena plenti jo uja ngojo itane na consideration wa juge ye communauté internationale wora manzishia harijibu baketi de doyen ya hema ambassadeur wa loko na muyanzishie ambassadeur wa Arabie Saoudite ba de doyen wodo jojo convoquer ambassadeur njemo na danya umhadisi wonao ye president par intérim ha recevé rehadis hakubali eze remarque razifanya boki amangu nwa kola de muzi transian e voti zo ndeswa nido seni dozende ha recevé hanabe mafiti katina tanongo exchange wondo jaza mwambwa de wala wao yo surveiller nido ne force état-major doit surveiller ces votes wokaja to recevé hata ye kurukuru wawamba ukana kwa nojo receive unaelewa wa reject kwa nojo receive ngalilo hata ze juge eze hukuma zije ze votes fanywa jiwa juge e watu donzo ndese ze votes mabu wanrutsida wao ingarsi machui malaba ye ukakabasa tandongo za badili irindira ndar ma votes joka uja tena garda wana manda votes da zili tena kamna kabati ngoja na desiba na zekanda ambese manantu zijua manata sisi bizineglige hata kartujua usiku ze voti ze dépôt de candidature za lancer wandini kama tuana kwa mfereji mabua shengir karde ngar tukauzi yaende bokweke seni de ya jaza ndiyo huyo ye état major de la huyo et sendwa cause ndesi zi surveiller lwa état major zi valider wane kurukuru wati da wale ondwa zaliwa ya wati da kairi wa ukawatambi kartuenda yende afanyo msetu wahe watu nezo sirjo jengo warzifanye sha omwe communauté internationale aboti dabo kabahi yabo sisi ngambia mzambo banonongo risezi se communauté internationale ko jimli fwa armaz pendant les votes jam riwa sezi se riwanzisha barua riwaonesa kana ketina faida mambenga mjao harma surveillance mbema observateur waje harma voti za ma député ba voti hizo ngijoka ukarma sansinzima dawo hawa udojoka ndarma ze voti hizo chaka bati mdo opposition ujoenda arma ze voti hizo hawakati ka ukabati condition itoka uyo toutefois ribuwa umango wa ujwari hadisi shema hadisi yao garanzuri yafanye haruma ya autorité ya communauté internationale et ça il y a rengeze engagement mais communauté internationale bokunga rjoka zina respectewa ya wahada odo jone zo tukofanya shaka ngondo yari hada tena la kana uri hada donc kwa bwege wandu kwa tuamba ribon fereji shaka tsundara blanchisse votis en rabo wandu wa blanchisse renge mapesa ya rabo riarende ya kweli rende renge votis en rabo joinde so wandu wa rabo zivalide wandu wa rabo wasata aminifu wa structure ndaruizo baina opposition ndo yani semi état major na kurku karsina ta aminifu wa ndo sinando abenge ekema hadisa kabuha lirajukari jua rihansi rikazi da kwanza rikaza zeheni bahandu baukaza izingiri ili batuja wajiri nungu tutsindizo esena jumba garenda na mengeri karende gamhambio zondo kaja juka undota deputy kaja jumba tatipita hata mzima wika kaja jumba hata mzima hata ula mzima kanae kaja jumba jamba joriwar doraria shade karende hamima hadisi ritoa ze conditions za hatu zirespectewa basi kaja jumba tatipita izo yengu jiju yede mana tsanza zinogoza mbia dipi bwana Ibrahim Razidanga joka wakati unu risari njia kumbani mwahema hadisi mananga joka husahubua ubua ilarambao mwanya wahema hadisi hatu shamdolaza tanabahi harmaye zihazi kawaida zahanyu na joka njitolea haku na nyinga ni dingoni haumtendea zetamaa ya he mkomoro kamtsona mkomoro kujitwa kahamdunguni ashe wakomoro ngwa jitwa o wabuazalia liyo kwa tujitwa armasis wajitwa angalia maisha maziro la armati umleta kushia wanu womngu wafanya nude hazia
kutsina tengwe le wo ujonjia undele tengwe lile ndo vala wondo lota wakubali yezi bali hatomwiswa atamnulu armezi ekahumanda humono eche ngutso bayi banimwezi ya family shasinga sivanu kutula fanyeje abantu minga mhara dossier fulani tijodwisiwa donc wakomori dwa jitso vanhu kaundo ribiyo lewo ino yudi mana na jiruhusu na bandongo mbidi vanhu chakuja ziretene imana leo ya renga ya renforce sécurité ya he hata dodahi dabajoka komori wa mrabi hapo tsumsa yudi amando yudi alama mdakura mbuwa yakemroi katswanziwa wanzi wao wokadono wandu hata ura mpira whatsapp uha wedo marengwenio kwa duka na taji ngona hata wasane do maulijano anu wa joa wendeza bala mwisungwa butsende maulijani tijo maulijani hatu utijara male tengwe na hatu yo mithali zono wokaja paro jira armansi kabatira isi ya parufanyi lwazo mara isi wavira pia bala hata yeye kaja parufanyi lwazo wakati wa leungu fanyi wazo donc yabili na hamba harma ezendongo hizo ukakabati majito ukana nguono ukana pour la première fois hamara handani uo nao ya ukana mkomori heni bahanu yalio obonze hajua contre ya hezi mana hula ngujisante nafasi ya utoro yabonga mwanzo mrambie no ndeka ngama majito wandu wa komori kwa jito au ezina wilo na zari na ndo chakwa tujitwa na opposition almuradi karno jar tarabba hingarono harme sinu bafanya longozi nji mihunde ezepare kaudozi do zatilwanziani harme michinze na kuno moroni hendelea mitambuli na tamazi jizido harma shesi wa shanzuani ya ezepare kaudozi fanya hoiho na hunu bavuni ngarono ma azaliti hama hakuwa sansi gazuali gashi pria bei ya university droit pia unga mchukua kazali katafanya hata banongo wala azali katina mamradi ngeladi mwendeza enga monoka dinuchezo boneso au azali hasana kufanya mbavi maana kile jukirikange harma beti salama ngasina mahamira rufika shinda fanya bata manongo ikao ndio positive harmony hapo umlata mwambie ndongo dangali fumba pari ya mitsam siya kubali shia zana bao likubali ya ukaitidwa bo haiju abate terrain ujomba yo ya hahe terrain ya tsamilo au leo jere machile 18 na mbiyo ya hahe baifanyulwa bo haiju watina batabu tsofauyam shanu kwa juao ukana grâce ya Said Mohamed Johar na ikibilu le terrain lo ya leo yalona yodi amano ye parwa ivumbua yala haha ya tamitsanhuli ngamjoka zile mamadudi asi ya dimani wa shidi ngamjoka zile zisinwa wa maduju da projet za finance wa zaisa vanu mungu mweze projet ku banu mungu ni banu ka hapo maha harmaze ndogo zina kubadiani bala wakata projet kwa ko muronji kwa tijua ya ufanya poro ya wa prof ya grandisse poro ya muroni rasularma au profonde ye poro ya mtsambu yenjezi waba yotsena nuha jahi menye wafanya recadrage yikana mapesa kavu Union Européenne ben 64 milliards ya mzambondo ziwa sulida zenongo hizi donc ces projets zionkuwa ziona zafanyishia zida projets zafanywa rangubo ikidili samenga mjoranzi maranzi no nikubali ndongo wojojo ore germany adai nikubali ndongo ngamkubali ya ukawafanya pare ya bala volo ngamkubali ya pare ya wazi zilaza hahe zidaka jakarma projet nardo kubaliana ya serehini ila ya hahe ya enda jumoshongo gona ila ya hahe wasina ta problem hizo za hahe shata imiala muroni ile kabwa ila dimosula tambaji abasansensa rambulo kanangezia umtuje kweli ndraba ntukanga rona wa alama ka kweli ngezia umtuje bila uyo sindela uyo kartuju chers organisations les grands projets uzi charmant sino zino projets afanya ngono hadisa abo ingaba sign ngojoreje harma jimbaga mwale swala hilo maana hilo swala boko angela dimu haini mkomori alijuendo ni mapesa ya kuleke au basawa iporo ya Moroni na Nzuani wa 64 milliards 64 milliards kwa itolwa
noidi ezi hazini zendele eza tungisa ya fuba hindi tofanisha ngojore je yondo wausisi wo wanga na hakifuki mapesa ya tolo samba mapesa utola yomba ye projet ya fini wa ihisa amambo ndondo detail wakaya harme mapesa ya 64 milliards c'est 64 ou 63 en tout cas 60 milliards na bahin basi harme mapesa ya ngabo 34 milliards ya don msaja ba alafu ya dunga bodi akaupatiwa ndio ndo atafanya zazi yo à travers une européenne donc watina tamba tabuso ko yo eyo inge kaifanyishia yo kaje tukakanku jaha hureje no hambe kakatina ndongo yafanya ende watsahe ye projet faria ya 2017 ya 2016 mana budu bana katwa shio ya bangina projet tena nzafanya wedi wangalie projet nzima ya irealize inu kaja toa projet inu atsamba emergence 2030 emergence ya hanywani bas njao na projet sai lamgwa jala kijaka una interesse no nze ndongo zao wonelewa cha tubalia dzina ba emergence donc on doit rendre makulu na maperoke arenge riski zinji na ndi dupwa ligashi wakati ka ligashi le pia na usiha no banu arenge riski zinji na dupwa droit ya université balango doazo ka juzinda kanza iheze ga de droit université bale manifestation fanywa juzi likao JC sontini ba wotsena droit université alimuhimu zokweli opuwa yondo ngonjema nashukuria ndio opuwa ele gashi opuwa yondo ngonjema nashukuria harmaze nongozo cha angalie mjuma wotsena un jeune en emploi zwa sulinda de yatsonzi harma maze casquette harmaze nongozo sipia un jeune en emploi mashababi wangabi wadumizi watsomo hazini wala tolo akula fanya nongozo sipia formula bien un jeune mbana mbese de latin cha un jeune emploi ila wale yukaiti kijimengo ndombi hata wa Suisse wanaje makomori watsali hata warende henyovu wendo doka wa mezi rifanya madu wakati duka ukabo bango jukiama ondwa fe hanyora na tambu ya jowa kadikali bahida jile balom kuba ya balimna mkate wa ene mbamaji ya dojo ambia kana kubali longo fulani bamjo kudo mkate unule nunikemba majuzi menyora izindizo zifanywa armantino banuka mturambua sha amadi heli zambishia harma emikonsi hao yanuma pesa ya hunu ya ani ni fond propre ya hunu yabo ngela dimko shinda rijenge libe ezenyushuru libe jao izonsipia kardaliba mana oliho de serikali kaude ilio mapesa rumishawana katwangu hapo nze wala kwa tupara shanuma pesa ya hunu ndani ile kalima longo li aidi hauje bala resama banu ya ambassadeur wa Arabie Saoudite haonesa msaja wao wafanya warmwezi nsidwa zarmaze ndongo hizo wono baba hadisa banu armwezi wandwadiwa za arriere za salaire zazina jangu zirejezo za arriere hizo zonse pia banuka na galia banuka mundu kwela dim imisafara shwina jana bure itsona tamana itsoka uyonse de milliards sazanga mizarma misafara umsafara wa juzi ya kandarma sijindi ni ye forum de la paix ya mbao ya France ivirumide ya combien de millions mtsuzijua mimi mtsujua rijeri 100 hindi wakati nono wandu wanademo atakuwa tsuliba ma retraité wa tsuliwa zwa complètement waudo wala watsanga wa hansize mvuza wala dimani kwazo ya hospital ngajo kensidore mwa dorengwa tsayaro wara mbakaswandu wewe mleta ukaunde ngetsao ni ba mjwambia kabani mimkudu shayura ngenje do napa hayapo ni mudu donc anutsikwa komoro kutselewa welewa ndongo zingi yudi manamba ukana ngamjuo ya ukana engeze vote zinu zidonza zivira ma legalite izo zichao kaja jonda ta deputanzi kaja jonda ta maire msi besa judwa zona ma conseil municipal waidi wararo armabaha wangalizi watukufu wa he Ortega Live habade ni mzirambushi wao ngasibazima na razida wakati unungari ngarendeleo harmale bakia elararu nandila husiana ni conference ya Paris ikao kiasi ya milioni zinji za miliari zinji zitafao jikao jazi zirumishihe harumaye
haruma ze hazizo forum conference inifanyishia azali asumania zitekeleza jana mwa France 24 ya ukaya kiasi ya 60 milliards non 6 milliards d'euros 6 milliards d'euros estimé c'est le maximum rikanza ramushiwa haruma homva wa kisiasa ikao doulonu na conference zinji ikao zifanyishia maana wafanyi haya Doha wafanyi haya Maurice na yinu ngefanyishi hao yeta mawini ka wini nuketina tatoma itsoka uyonsi amambezi nono beka samba nuketina tatoma ya itsoka uyonsi kene ujena bandongo itsoka uyonsi rien indela dizila ani ubalwa matso kwa Komori yanzu dodumu inu timharale kalima hili kushia inu kina kushia nirejeka dokume inu ketina batomanya itsoka uyonsi kabati mrudo na mapesa ya halali ujosubuta bingu ya tia armazeno gozi. L'argent n'aime pas les brutes. Mndu mwenza mapesa. Mapesa ahe ikanda tia bantu walio ukumbi hamandar mwenditsi yake. Kana huji. Ikaba buha mndu wo mndu wa blanchisse mapesa. Yanu italia ishabo mlata mamzambo ndondo. Karti hule. Karna dépasser le centre de Chirini, les conférences de Georgia et qu'est-ce que le monde attend. Hate jaula hate angamina harara. Hate jaula France ata Macron kana wenda. Hamwe conférence. Na bamba ngonza president waidi. Macron kana wenda. Nambe sababu. Mchucha uhara mobeza kweli uchu. Yoma pesa tsungola tiwa wahensi yabo warengembeza ralimidizigo yabo ziangamizwa bure she ata Macron kana hano yewe ngukubali yokana Macron ngoendwe haruma conference ya mabailleurs de fonds she mjamba ndoko bidiba nude kama wishi de rambweze ndondo Macron ngoda ma conference mabailleurs de fonds Macron de président France azali wode ya tawali ya Komoro Macron de président France azali de tawali ya Komoro wakati lono Abotelewa makalima mengi tofauti. Yibungo fikiri kango ndo hapo harma mna sali wandrabo. Kwa tubi haba hanu jabersi bado sali ku za kufanya conference amani. Chango ndo harma mna amnafuhu. Mtiti. Macron dukana mnafuhu. Ministre de l'Eau France dukana mnafuhu. Mabayir de funda ba dukana mnafuhu. Boko mna eba ni conference ifanya rote place ngwa jua. Garjua. Bibi ya mwana. Iyabidi wa Komori ko na waba nafasi kari na waba nafasi eza jiri juzi nga wajo jiri nziro hana wajo mobilize wa Marseille Lyon pia wajo si hapa iliwa unesekana sika ende si wa hasanfu wa boycott ngamparo hawinji wa boycott iyo nsureje tengwembili na waje winji atanjwa bena riadi ya undi hadizame ndini imagine no so to apia lwa Komoro wasia ili ndwa Komoro wasedwa bilanda rione ya conference à Maurice que jana bandongo itsokola ya conference ya Doha ya Canada hata jana ndongo ya jana bandongo ra jara onabala wacha wasimenya le projet pêche unaelewa juzi goneo juzi ende hani kwa sa 50 millions za engineer he maore waruha combien re harma isa 50 millions hata 50 000 kazi na euro 50 000 euros donc ritijiba no wakati riturufanya mzaha rurenga mapesa rulibabie ruliba jao rufanya jao rotia dekore ruhada wa Komori ruwafanyila jao wafikiri juko tunuzwa Komori wa manze azali wa Komori wa mravi yako tsanata donc conference yo ngamuireje muhambiye nondo ngojo nambia ngojo ndeje banu ninjeni tsaheswa mahar mwa Komori kama kura ya darme conference yabo kaija hena mnayo yabo ngarendo Faransa rene ndamuzi siasa sabu yonde ndo bahanu ikao serikali wakazasha itwa ya wakazi abakazi ndo bahanu ikao serikali au yensi hatu jikao basauha a partir ya conference hiyo maana ngojo nsami yemwa wa he daula bakaya imana ya ya Maurice ya tsuhe ya tsufuzu doka haifanya harmo efe ya hemanda ya hahe halafu ya haja kaja isuive leo ndio na bahati ya ukaipase maana
ngujuka yao yaendelee hata emavuna ya konferensia yinu iparihanihe leo razida ya Doha ani ya Morisi Balwafi ya Doha ija aiwa bakriye do ya Doha ala fema na tsulungu kwa aboika la demika idunga ikamba ke amdunga haifanyi mwisizoni aroha wida jambi wa Komoro manela dimwa tole jawabu hilo hafanya na tamaa ya heya yinu maranzi yana sisinga doka yibatan yulaha unaelewa hamba ukana ya Morisi de ifanya shaifanya mwisizoni ya hajaka jaidunga lelo tsidedi ya Doha ifanywa ni kidi pratiquement car namba du mission shado d'abord hamu mission les projets de jazandis ya boya hajama na tuzu dunai mana tu les mana tu ya Doha ya rejedi ngoni donc igar joao kan yupambo ezra juzi bana mitskitia parce que leo timishia kambar ma France 24 hamba ma ore yo kisanangaje ke makuru ya zamba shama ore ho Komori na bugudu ngo kazi ngazifanya pia hakubalizo makuru ya nzao ZVDT kazi jamii ngiro nzwani ngaruja bali sana hilo au shamanzo likubaliane ya ukaya bahati ya Komori hui ani handisorambia makali maboko ngari kata hukutama nadu habakaya ya wanwanu ndondwa walemba hindu mandari ya mandari ndo afanywa mandari Joshua ishia bwalita kana mitsi diplomate mitsi harmonize wongo harmonize na watu planning inamne joko fanyishia ka ujona bantu baduka discours ya Macron banenge Macron ouverture na kaito le planning ide namna mugwa jala toi les dates les 2 les 3 décembre na tu était dans le planning on retipe yo namna joko fanyishia samba ukana Macron Canada Canada India préside conférence des donateurs les 2 les 3 Faransa ndera tu mamnafugo boko le moroni yonko onurlio yonko hani sibahanu boko indini eti déjà du kadio fanya haidi les 2 les 3 ngabo conférence internationale il y au Sénégal il y a ma bailleur deux fois encore une fois ma donateur comment il y a poussé Afrique irohar ma étape ça veut dire les grands financiers du monde wa jondre à Sénégal et datin bio yo ntsujwa kangu tokayo tous les grands financiers du monde wa joka Sénégal harme dati yoyo nda watsa hiwanga libe tsitungo zido secret nda watsa hiwanga liye donc kwa Komoro watsambi lo ndrabo conférence les 2 ou les 3 2 et 3 yo mandari ndo afanya Faransa wangu wafanya ces délégations kuizo wabiriwende warumema pesa ya ule arumishie mnakwenda arumishie et retour 0 francs. Uangalizi watukufu wa he Ortega Live habeshelia rimwambia ni okayanga sibazima na Ibrahim Abdurazak Razida ikao mkalimani wa homoja wa heze parti za opposition kaunga junga hunu masiwani nana waja huu wa he CNT habilia harman gozinji jumae wa mkonsi ne suiha ya he siasa jumla ikaunga junga hunu masiwani ama haunjia mwale baki alamu isola hompango wa hatu do ka wakati ununga riba usombabi he ziara ikao raisi wa he daula ya Faransa bwana Emmanuel Macron hayafanya harma shesi wa mjaze shesi wa Komori Shamaore hata mkaba makalima yao haini mzimandani wa kisiasa mzimanda asima raia ngujiuziso evala Macron evala zijaza namnaje nadu habakaya Maore na Faransa mpaka sho Maore Faransa na hunu haruma majadiliano yaka alelize azaliwa Sumani rais wa daula Macron wa he ya Faransa Macron hamba ya Faransa azali hamba ya Komori si basi waroha ya delegation yuende Maore ende ifanye visiti si hale mhuwa he daula Faransa hende yuende habazila bwana Razida yeujoelezaje makalima azali ya Sumani yatekeleza Elysee ni makalima ya nezitendo ashafanyishia na Macron harumalisi wala mao andani ngamreje harmae isanongoza Elysee tutoshda rambonno o mumlata wewe journaliste indi hasi hangwe fa inde wareje utsa ye conférence ya Elysee ila conférence ya Macron na azali wende wanambie chaîne nzima ya Faransa ya ibitsa en direct
kabati amtoe réponse direct kabati unambie sheniku ya Faransa ya karamwe mahadithia reka France 24 reka TF1 reka France 2 etc. kabati zinazabare ila uonevu waonesa kazi nungu za mafiti sona tamshinji kama ndi president Mfaransa ndi hata ngwafanya conference nzima wone ma journaliste vedette wala on sipia wala tundarenge ma chargé de communication wa Élysée wende wakansi yabo wambe la Raila hata kujauna na ma journaliste nzima tuko yonsi ya Faransa inde watsahifuye mimi njaona abana babuhemba jina yamba hawono yarambie na tsanzi yabo ka mitsione zitula tefa le conférencier kijati ila ndamba mani de la kana de la hemana bonho ulona zinzaya warengwe nyungu ya majamru ya kazi wabala yambe shaula tshilangisho bodzilonga shifunga shilinde shive asiuha nezinza ladi afanywa zake weleza tsina kanambe nzazi utsina mwanye mwana halali koli haja ngena nzaya nzaze katsine bahindu bala uprepare nyungu hati ya majamru marufu havuzo mndo bomanga mina nzaya ebale shaula tsishida balanga shiva kabati jirani uziju kabati mndu mubonze uziju mwana bila siwara nzate shaula jo yiva yedi zafanya yedi mana ona azadi yafanyeni conference de presse watina journaliste kwa yonsi ya Faransa ilizo makuru ya Johamba hawazela Johamba tsangaje ezenongozila hajuha quelques mois après hajuha jaza enda obi unu andiso exécuté lisu ya kubandana na zevedeti zimenyewa wandu warengwa ngwatolwa obe wa Komori na ungwa kwa Komori ngwatolwa na bambe siku na bakana dro kirwa korohe wajawange ni hajuha de ula kaya maore Faransa de la akarambia ka les chiens à bois caravane passe indambilo bayo ni Macron watina tapa problème kwa yana donc abenke sisi ngadroke la laha bala la arma majadiliano ya wayo ya bakaya arma mwiso homo haunu ngiladimishi wao 25000 immigrants ani wanunga bakaya immigré wajunda yuko maore na hunu immigré izonda abo hani mkomori nge maore nge nzuani nge Faransa ngiladimishi wao wabehe wanadamu ziwi 20 na zitano watulwa maore Oshashi Azali Asumani habakaya katina zenchida za ushinda wanene mzungu kawanza wabehe mjwabe sha hajujo uhara mbekana kwa naube sha kubali ya ukaya ntina ushinda ni wane na mzungu ya mambo seti kubali etelewa ka azaliha kubalika ikawa beho kadaka urejeziwa ntujua kanjwaji sana mimi na wale swala hilo maana katina zenchida timali timvu timizinga ya ushinda wanene mzungu yofasirije jawabu ya Azali Asumani harmoi France 24 kushia yeke se demander kodo aserati no kono natiti iyo ti ankodo kajamba declarer guerre na Faransa jeke kutukamba ka zokwedi Faransa ngona mvuanasi wajori kajamize isayo mmoja la kuono ka Bob Denara jaba na kataka utoda Faransa warege Bob Denara dungenza ndeza yo pando tsikubala hamba ndongo za kwedi shayo tutsaha ya behema military iyo kilitasi ko sinyewa yamba kahina bato jobali ya wandu fulani ujabo ketina ruhusa ya unjarmwe poro ya mtsamdu wa Faransa konofanya zanfu shani fikiri hama ulihonda yengo wajo hulwa siliho kabasa tamdu jo wa mru ifanyiwa hata yeye haifanya ya udo wando wakati tukaanza kabasa tarahia usiku ya tukaanza ezerongozo zifanyishihe hasosinye kilitasiyo ezemedizo kasijanjia utidweze kasontipia rimreme ya koti usiku wafanya zerongozo ila ministre a recevé en rotipia rende hopia de rimreme ya koti na bazenongo de helini mzinga ware mafaransa nda ya urema hun ngarjila kwa nada mwango chobi kwa Komori hai kwa sababu hawakubalia kana mfanye gamanzo yambe kati wakubalia kana uzamba asali kana porte zamba shazi kubali skula Faransa
wakarma ya conference débat la defasiria hajaba la hajaza makura jazamba zenongozi concrétiser ya bunga monzono ngendi na botsa banu paka mda so donner détail bana ba senu kadja tsu hambia banu kana ranguja na njala mbahindu ya botsu hambia hindu ranguja na njala mbahindu ya mpaka tsu banga minanza yu mithali ya ukatsu hambia kanga minanza ya donc awinge bala hakubali zenongo sije fanyi swasini wa masera kabatswa katenga uzima ye mfaransa ya jujuhana mizinga na mvio ya jirizo bankomori bazali hazia watike ya mvio hau meli ijuba lia mru utolwa maore magodo hao ya jiunu kabasi nungu za tufanyisha upande kodo tikeja jukandi sawa izondrabo fuma ndrabo mti hazifanya kejajiri sambi hazifanya kabwa jiri nungu hamani wangalizi watukufu hatu haba nunga yao na unjerma libaki alamu iso la mpango wa hatu doka wakati unu hamadi hili zijuao hautimizi wewe sportif sibahi gamana wa club kao miongoni mwa club kuza hono masiwani isela kanti de jiko juhundra auze ti halibani wajuka hunjama entraînement wajware machi ya qualification ya hekana kanza rijue ngana fikira ngabi ojuma ile sela kamp ne zemachi kaunde zidio harima ikaninu ngana fikiranga en tant que sportif anda ninga mamuze ngongo c'est clair et c'est la quand ngo una machi leo le 14 waira au Togo wajiwa kina machi le 18 daona Egypte on donc abenga bos kan hussein no gonzi bos kan entraînement sahaf yego basani le rainu ngo harma entraînement le rainu kila dimo ke kwa vumwa le rainu dimo ke kwa vumwa wakensi wajiprepare wafanye ve musculaire ya hao wavuma ndondo wahadisi na nini wajiware machi jioni donc wale aussi kwa machi garibushiria bahati njema na ngasine bahati ya shidari fuzu harma zeno uwezo basi napata musculaire wanu shukran kurujoka huifanya dukana waneko morika wale ule swafi ninanga loba nkando leo na hiyo mithali njema lazima irengwa harimo maendeleo ekomorika hule harima football ngabo ntsisinji ku hana komoro ya sport harima coupe d'Afrique wala ngamblo za kabushi ni juzi bakanda anda wala ndisora nguma haminga donc au bandra sarwa sudi banu wakari kena toma e kamu wavenze eze furswa neze nchida joni kiwa ye kipu ya hatu basi na tomanizo kamu wavenze naribushire bahati njema bangami na tomanizo ya ukana komoro ngejo fuzu harmale eze qualification zine kamu wavenze e FIFA hansi kungumanyo likao shahande saze hazi le komani na mpira wa mdu wa Komoro na kalima wasujinuma sheka ushina le kalima njamba kana ribushire bahati njema parce que zinu bwana riziwa na orang bwana raka wamivua kana wa madhoma na federation bala wamivua pewa za kweli zikipi zatu zikaudhulumia bwana koswa nsipia randiso ziwa na rangu hale dabukaya njaka ujilida kanga jama masuala manda yao chata tukatsu belaze mithali ya hizi barua nazisinya en tant que président wa Volcan ou en tant que représentant wa hizi équipe uzilio en première division les énormes zones sipia rakauzidia irangwa katwa turkia tajehundele donc abenge ndongo ya kujama bane comité hanso bane comité de normalisation de lo yabo wono waendelea iliwa préparer les élections joko fanyishia zijao yabo donc abenge romba Mungu wakiharma mabulio ya za kweli bon wakiharma mabulio za kweli wajaendie sport ya Komori basauhe minimum de football e kamu wavenze wafanye text zijotsongeza zibuwe au kweli chati fanya zile text za uka text calculé ya ukakwati mdu johenda e katido $1 mwa shekundisha hao na mina tomanizo kabanu ngaromba mbuka beseban na septembre razidanga makandida kana ujana makandidature za sport na hafidi na siasa shukran zile kalima langu njo hamba kana
na rushire bahati njema wana Komoro alomo wana Komoro alomo nzeo hanze Komoro mithali ndio dokar vumba equipe nationale wikansa wana Komoro walio watoa jihadi shaza kweli wanienti ya wana Komoro walio bonzenga runao namna walona jitihadi au wania wane ne ezi ya gozi shamvu gwarmentinu na residi jitihadi urombe mgwe kama wavenze rijokana bana inu simbana ya mzima walati ya opposition bahi walati ya ndujao bana ya maranya imaisha maziro alarmentinu riwane nawe kama wavenze wafuzu harma bahati na mbushiro mwema wa ujo wa diarme dunia kamili ensiatu ne kama wavenze. Marhaba menji uangalizi watukufu wa Ortega Live habeshilia rikabadimana Ibrahim Abdurazak Razida harma isiasa jumla ikaunge pepe yao harma yensi havirlia harma haule na uraji harma ezijiri harma yensi hatun haka usali wana alitamswaleh na ngari kubushiro wakati wema na yauka umpagutsi leuba garsi tayari ino wakati mjori para ngari George. Marhaba menji na zijama pia salam asantu marhaba. Shukran.